ଆମେ ଦେଖିଲୁ ହେବ୍ରୀ ପତ୍ରିକାର ବିଶିଷ୍ଟତା, ମଣ୍ଡଳୀର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆମେ ଯାହା ପାଇଛୁ, ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆଣ୍ଡ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ସାଂସାରିକ ତ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେ କଣ ପାଇଛ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ଯାହାର ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ସେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ କିଏ ଜାଣେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଲାରୁ ଏଇଟା ମିଳିଲା, ଘର ମିଳିଲା, ଜବ୍ ମିଳିଲା, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କଣ କହିପାରିବ ସେମାନେ? ତେଣୁକରି ଜଣା ପଡୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଯାହା ପାଉଛୁ ତାହା ସବୁ ଆତ୍ମିକ ଅଟେ, ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଟେ। एंड ऑफ कोर्स ये जगत रे नहीं, प्राय नहीं, सब वहीं पर है, वहां के लिए ही रिजर्व करा है, किया हुआ है हमने सब कुछ। आ प्रभु को ठारे गाड़ी बंगला पैसा सुना रूपा धन संपत्ति जदि कहउछंती माने विजाति माने आउ बेसी कहबे। से मन पचारंतो तो नाई हम पूरी जाके आसला बेलठो आ सब ठीक भल होछ, हम घरे सब किसी कुशल मंगल होछ बोला कोन करबा, पूरी जीवा के हमें भी हाँ? କହିବେ ବହୁତ ଜଣ କହୁଛି ଆମେ ତିରୁପତି ଯାଇକି ଆସିଲା ପରଠୁ ଆଉ ଭଲ ହେଲା, ନହେଲେ ସେ ବିଜୟୱାଡାର ଦୁର୍ଗା ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଦେବାଦେବୀର ସାକ୍ଷୀ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି। କଣ ଦେଇପାରିବେ? ସୁନା ରୂପା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଭଲ ବିଜନେସ, ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ, ଏସବୁ ଦେଇ କହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କୋଉ ବିଷୟରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ପାପ କ୍ଷମା, ସ୍ୱର୍ଗର ନିଶ୍ଚିତତା, ପରିତ୍ରାଣ, ପାପ କ୍ଷମା, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ଏଇ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁନା ରୂପ ପ୍ରଭୁ ବି ଦେଇପାରିବେ, ସୁନା ରୂପ ଦେବାଦେବୀ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଯାହା ଏଇ ଜଗତରେ ପାଇହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ଏଇ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା କହିପାରିବାଟା ହିଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ, ତାହାକୁ ବଡ଼ କରିବାଟା ହିଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ତାହା ହିଁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟତା ଅଟେ। ତାହା ହିଁ ଆମେ ଯାହା ପଢିଲୁ ଶୁଣିଲୁ ହେବ୍ରୀ ପତ୍ରିକାରେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ which are best for us, ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର, all are special, best out of best। କିଛିଟା ନର୍ମାଲଟା ଦେଖା ଯାଉଛି କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ହିଁ ନୁହେଁ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିଜେ ବି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ପଢିଥିଲୁ ଆମେ ମାନେ। ଦୂତମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ପରିମାଣରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମହାନ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଲୁଗୁରେ ଦିଟା ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ନାମ ବି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହିଜ ପର୍ସନାଲି ବି ହି ଇଜ ଗ୍ରେଟ୍, ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍। ଖାଲି ନାମ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ବି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ 10 ପଏଣ୍ଟସ ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲୁ କି ଏଇ ସମସ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ହରାଇ ବସିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସମସ୍ୟା ବି ଅଛି। କାଳେ ହରାଇ ଦେବୁ, କାଳେ ହଜାଇ ଦେବୁ, କାଳେ ଖସିଯିବ ଏ ସମସ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ। କେମିତି ଖସି ହେବ, କେମିତି ଖସିଯିବାର, ସରି, କେମିତି ଆମ ହାତ ଛଡା ହେଇପାରିବ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, କେମିତି ମିସ୍ କରିପାରିବୁ, କେମିତି ଲୁଜ ହେଇଯିବ ଏସବୁ, କେମିତି ହରାଇବୁ। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ତା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ନ ହେଲେ ଉଡିଯିବ, ମନ ଭିତରୁ ଉଡିଯିବ। ଆମ ଯୀଶୁ ଯେତିକି ସ୍ପେଶାଲ, ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ ଆମେ ବି ସେତିକି ସ୍ପେଶାଲ, ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଶସ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
सस्ता काम सब करिवार नहीं, सस्ता कथावार्ता करिवार नहीं, नुआ खाई खाइबाटा भूल कि क्वेश्चन सब एटा सब चिंता करंतु तो विवेक कौन कहूँ आपण को इफ वी आर स्पेशल चिंता करते प्रभु हेले करिथांते कि प्रभु हेले पाली थांते कि प्रभु हेले मानि थांते कि ये सब सांसारिक सब नहीं এটা ପିନ୍ଧିବାଟା ଭୁଲ କି ସେଟା ଭୁଲ କି ଏଟା ଭୁଲ କି ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିବାର इफ यू आर स्पेशल क्या सही है खुद सोचिए तापर आरंभରୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖିବାର ତାପରେ ଶୁଣିलो 4:1-2 ରେ कि प्रतिज्ञार फल और विश्राम नित्य अनंत विश्राम काले हजिजीबु हजाई देबु काले भय करिवार आ जे माने ई समस्त वाक्य को ग्रहण करिसंती सेमानक सहित मिसिकी रहिबार निजस्व करिबार ए वाक्य को पर्सनली नेबार हर एक वचन प्रत्येक दिनर वाक्य निजर पय बोलना परी नेबार प्रिय माने आउ आपणकर प्रत्येक निजर बाइबल थिबा दरकार घरे 4-5टा बाइबल अच्छी काटा गोटे धरिक पलाइबा मीटिंग हेबार नहीं जेते जनकर पर्सनल बाइबल नहीं से मानकर जीवन रे पर्सनल रिलेशनशिप नहीं प्रभु को सहित गोटे हिसाब रे कहले प्रभु से मानकर नाम जानती नहीं तुम्हें किए बोलिबे तांकर आगमन बेलक पर्सनल बाइबल दरकार पर्सनल वाक्य पठन दरकार पर्सनल प्रेयर दरकार सबुदिन आम कथबार्ता होतिले ना आम परिचित हेबू नहीं केते बेले कोठी कोठी देखा होथिबे केते जण बेले बेले मीटिंग रे आज्ञा चिनले के होथिबो बाप रे मते एते विरक्त लागिबो सेते बेले परिचय देउनांती काई की गोटे ऑलरेडी मु डायबिटिक पेशेंट मने थिबो नथिबो केते बेले आपण के बोल कहला आपण माने फील करंत नै जे चिन्हा लोक हेले मध्य दयाकर अलग प्रकार भावंतु नहीं एमती नहीं कि मु मन रखा लोक नुहे कि से टाइप रो गर्व मु करे नहीं ओके जिते फोन करती केते लोक उठा देला पर आज्ञा भल अच्छा कि अरे भाई निज परिचय दियो आगे डायरेक्ट में सबुदिन कथबार्ता है बोली स्टार्ट कर देउथिबे नॉर्मल कन्वर्सेशन आज्ञा भल अच्छा माँ भल अच्छा भाई तुम्हें किए कोठरू कहूँ किए तुम्हें मु तुमको जानी जाने कि तापर ना आज्ञा आपण मते जानना मु आपण को जानी सेटा तो दुनिया सब जानी निजको इंट्रोड्यूस करबा को मते जानि पाना मोर सान बेल क्लासमेट हेचंती कि जैसे फोन उठा उठा चिन देवी तो एग्जांपल कहबार रीजन कोन माने सेमती आपण को प्रभु को सहित सही प्रेयर प्रेयर लाइफ जदि नाही बाइबल पढ़ी कि प्रभु आज मो सहित कथा बोलिबा जदि जे एक्सपीरियंस जदि नाही तो कहि हेबो नै कि आपण प्रभु को सहित सुपरिचित परिचित होटंती बोली तेणुकर तांकर आगमन बेले ही विल नॉट रिकॉग्नाइज आपण को चिन्हती से किंतु इठी जहा तुम मान को मु जाने नहीं बोल जहा कहले कहंती तार कोटा मु तुमको चिन्ही जे आम दी जन को भितर किसी रिलेशनशिप फॉर्म है ही नहीं संपर्क स्थापन है ही नहीं से अवस्था न हो प्रेज लॉर्ड तो जिते जन ये प्रेयर टावर मानक ऊपर निर्भर करती आज्ञा अधिकांश दे डोंट हैव एनी पर्सनल रिलेशनशिप विथ गॉड हाँ आप भावतु नहीं कि प्रार्थना बोल हम सब प्रार्थना कर सब सकाल प्रार्थना कर आशीर्वाद कर दियो ए घर बनाई दियो चाकरी दे दियो आमेन एटा प्रार्थना की आप कही निवेदन प्रार्थना विनती आ गोटे धन्यवाद अर्पण 4 प्रकार अच्छे प्रेयर 4 टाइप्स अच्छे से निवेदन है अन्य मानक प्रार्थना करवा विनती है आम मान आवश्यकता है घर द्वार सब चल नहीं
इथिरे जो प्रार्थना अच्छी सेटा है पर्सनल रिलेशनशिप से किसी मागुनु प्रभु सहित कथा हो पाद पाखे बसु गोटे रिलेशन गोटे संपर्क स्थापन कर गोटे फ्रेंडलीनेस स्थापन करतु बापा पुओं संपर्क गोटे स्थापन हो प्रभु सहित बापा झीओं गोटे संपर्क स्थापित हो कांदतु पाद पाखे केते समय रही क्रंदनकारी प्रार्थना अश्रुपातर प्रार्थना विषय कही से आपण मुखर किसी बाहरी न पारे 1 आवर स्पेंड करके आसो बस किसी नहीं उनके पास ना 1 घंटे बैठ कर आ जाओ कहाँ पर थे ना प्रभु के पास था कौन कर ना बस पाखे वाह घर भीतर थे कि नहीं के माँ माने बुढ़ी माँ माने थे वृद्ध वयस्क मन कहीं कथा हो आम कष्ट लगुता जा बस पड़ता कि आई भल अच्छे कि हाँ से शुणुच कि नहीं से शुणुव कि नहीं कि हाँ हूँ हो तथापि आम बसिकी समय बसिकी ये कथा से कथा है कि हाथ टिके हाथ धरिकी करदे तार खुशी आ so this is relationship and it means that we care आम केयर करू प्रभु को केयर कर डू यू केयर हिम टेक्निकल भक्ति भजन परि हूँ कि जगलु आज प्रार्थना है प्रार्थना करे गीत गाइले गीत भी जन गायब प्रार्थना भी जन कर बाकी जन कर आम कौन कलु हमको कि जना नहीं नहीं म्यूजिक भी आम भड़ा को आणु गायक को भी भड़ा को आणु प्रचारक भी आसबे भी दान दे पठाऊ टेंट भी भड़ा चेयर भी भड़ा दरी भड़ा आमे कौन हम क्या किए हमें परफॉर्मेंस देखिबार ऑडियंस नहीं की हमें हाजिर है कि जस्ट एंटरटेनमेंट करके आसलु बहुत जन को लाइफ सेमती अच्छे प्रभु को सहित संपर्क ना आउ जने के प्रार्थना करेंगे आउ जने के वाक्य कहे आउ जने के करेंगे आम कर किसी नथिबे नहीं निजस्व कर प्रभु को निज परि नेबार पर्सनल लेट अस बी पर्सनल आपण को प्रकाशित वाक्यर प्रभु यीशु ख्रीष्ट 7टी रूपर निगूढ़ तत्व कहला बेले कही द्वितीय प्रकाशन गौरवर प्रकाशन जहाँ प्रकाशित 1 अध्याय 13-16 जाए अच्छे ये जो गौरवर प्रकाशन अच्छी ता केवल मंडली अटे अन्य मानक नहीं के जन मेघरे देखिए हैं जिहुदी मान राजा मान राजा परी देखिए पाताल पापी माने विचारकर्ता परी देखिए नहीं अन्य अन्य माने अन्य अन्य प्रकार देखी पुरातन नियम साधु माने दूत माने कौन देखिले सिंहासन उपविष्ट व्यक्ति केमती देखा जाउथिले वर्डिंग्स भूली गली जे सूर्यकांति कौन मणि सूर्यकांत मणि और हीरा परी देखा जाउथिले किंतु मंडली पई जो प्रकाशन अच्छी ताके भी देखी नथिबे माने से मंडली पई केते पर्सनली आउ केही मध्य देखी केबे देखी नथिबो रूप देखाइले माने देखो तो कहा को देखाबे दैट्स द पर्सनल मो सबल कहे स्वामी को विषय रे आई मीन जने पुरुषों को विषय रे तांकर माँ बहुत किछ जानिथिबो तांकर भौणी भी केते बहुत किछ जानिथिबो तांकर झियो के बहुत किछ जानिथिबो तांकर सांग साथी माने बहुत किछ जानिथिबे बंधु वर्ग माने बहुत किछ जानिथिबे किंतु जने स्त्री जेतकी जानिबो वाइफ भारजा जेतकी जानिबो जहा जहा जानिबो ताके जानि नथिबे तो दैट्स एक्सक्लूसिव जितना एक पत्नी अपने पति को जानती है उस आदमी को कोई और उतना नहीं जानता उतना पर्सनल होता है वो सो मंडली प्रभु को चिन्हिबा इज समथिंग डिफरेंट साधारण ज्ञान नुहे समस्त जानते हमें भी जानछु बोलला परि नुहे विजाति मन जानछोती प्रभु को
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁସଲିମ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଜିହୁଦୀ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଭୂତ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଦୂତ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ହିସାବରେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ, ଯାହା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବୁ ସେଠି ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୟାଟ ୱିଲ୍ ବି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ, ତାହା କେବଳ ଅଟେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ବଡ କଥା କଣ, ମାନେ ଯଦ୍ୟପି ଆମେ କେତେ ହଜାର କୋଟି ଲୋକ ହେଇକି ଆମେ ଯଦି ଯିବୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇକି ଆଗମନରେ, ତ ଆମେ ନା ଏକ ବଡ ଗହଳି ଭିତରେ, ଭିଡ ଭିତରେ ଥିଲା ପରି ନଥିବୁ। ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ଭିଡ ଥିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସିଏ କୁଆଡେ ଏତେ ଦୂର ବସୁଛନ୍ତି, 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଛି ସିଂହାସନ, ଏତେ ଭିଡ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ କେହି ଚିହ୍ନିଛି, ଆମକୁ କେହି ପଚାରିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପର୍ସନାଲି କନେକ୍ଟେଡ ଥିବୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଏତେ ଭିଡ ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପର୍ସନାଲି କେମିତି କନେକ୍ଟେଡ ହେଇପାରିବେନି? ଭିଡ କନେକ୍ଟେଡ ହେବ, ଆଉ ଆଗେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ଗୋଟେ 10-12 ଜଣ, ସେମାନେ କିଏ ଜଣେ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିବେ, ଦୂରରେ ଭିଡରେ ଥିବା ଲୋକ ଆଡେ କନେକ୍ଟେଡ ହେବେ। ଆମର ମିଟିଂସ୍ ମାନଙ୍କର ସ୍ପିକରକୁ ତ ଦେଖା ଯାଉନଥିବେ, ସେ ଷ୍ଟେଜ ବି ଦେଖା ଯାଉନଥିବେ, ଦୂର থেকে ছোট ହେଇକି ଦେଖୁଥିବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯାକୁ ଆସିଲା, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବାର, ସେ ଷ୍ଟେଜ ପଡିଥିବ, ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡେ ଦେଖୁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସ୍वर्गରେ ସେମିତି ନାହିଁ। हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह पर्सनल सामना ही होंगे, और किए देखिबेନି सेटा समस्तଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଠି ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ବି ହି ୱିଲ୍ ବି पर्सनल। ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇପରେ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆମେ ପାରିବାରିକ ଟାଇପ ନାହିଁ, पर्सनल। ଝିଅ ବି पर्सनल कनेक्टेड ଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ। ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛି, ଏଠି ପ୍ରଭୁ ତା ସହିତ ସାମ୍ନାରେ ଥାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବେ, ହଁ ବେଟା କୁହ ବୋଲି। ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଂହାସନ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। everyone will have the personal presence, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସେଠି ଥିବ। କାହାକୁ ଥିବ, କାହା ପାଇଁ ଥିବ? ଯେ ଆଜି पर्सनल कनेक्टेड ହେଲା ତାହାରି ପାଇଁ ନା। ଆଉ ଯେ ଆଜି ସେ ଭିଡ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, ସେଠି ବି କେଜାଣି ସେ ଭିଡ ଭିତରେ ହିଁ ଥିବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପିତାଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବ। ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ ପସିବଲ ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ତାଙ୍କର ମୁଖର ତେଜରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ, ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ତାଙ୍କ ରୂପ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି କି? ନାଇଁ। ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁ ମାନେ ସିଂହାସନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବସିବାର ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଖି, ତାଙ୍କ ନାକ, ତାଙ୍କ କାନ, ତାଙ୍କର ପାଟି କେମିତି ଥିବ? ଆମ ପରି ଥିବ କି? ମଣିଷ ପରି ଥିବ କି? ତାଙ୍କର ହାତ ଆମ ପରି ଥିବ କି? किसको पता, कोई नहीं देखा उनको, बस यही तेज ही देखिले। ए तेजरे जे बसुଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଇଥିବେ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତିକି, ଆଉ ସ୍ୱର ଶୁଣିଛନ୍ତି ବସ ସେତିକି। ଆଉ ତେଜ ବି ଏତେ ଚମକଦାର କି ମୋ ଫେରାଇ ଦେଲେ, ମାନେ ଆଖି ଫାଟିଯିବ ନା ଫୁଟିଯିବ କହିଲା ପରେ, ଦେଖିବି ପାରିଲେ ନାହିଁ କୋଟି କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜର ଚେହେରା ତାଙ୍କର। କଣ ଦେବେ, କିଏ ଦେଖିବେ, କଣ ଦେଖିବେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ? ଆଲୋକ, ସେ ଜ୍ୟୋତି ହିଁ ଦେଖିବେ ବସ। ସେ ଜ୍ୟୋତି ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଦେଖିବୁ? ଆମେ ରୂପ ଦେଖିବୁ brother sister, we will see the face of God। आज अभी से वो एक्सपीरियंस लाना जरूरी है। तो इब्री 4:1-2 कहे, ନିଜସ୍ୱ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରନ୍ତୁ, ଏଟା ମୋରଟା ବୋଲି କହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି, ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କରିବି। ନାଇଁ କି ପରିତ୍ରାଣ ପର୍ସନାଲ କି ନାଇଁ, ନା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକେଜ? ଜଣେ ନେଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପରି ଗୋଟେ ଟିକେଟ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ, ସପରିବାର ସହିତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ପୁଣି ସପରିବାର ସହିତ ନେଲେ, हर किसी के लिए पर्सनल है वो। ନାଇଁ, ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଜଣ ଏଇ ସେ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସପରିବାର ସହିତ ନେଲେ, ମାନେ ଛୁଆ ମାନେ ବି ଥିବେ ନାଇଁ କି? କିଏ ନେବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ? ଯେ ସମ୍ମତ ହେଲା, ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମତ ଶୁଣିଲା, ଗ୍ରହଣ କଲା, ସମ୍ମତ ହେଲା, ସେ ନେବ। ଯେ କେହି ତ କମ ସେ କମ ଶୁଣି ବୁଝି ଗ୍ରହଣ କରି ଅନୁତାପ କରି
क्षमा मागी पारिबार एज थिबार अछि मिनिमम नहीं बाप्तिज्म इज पर्सनल परित्राण इज पर्सनल जीवन पुस्तक नाम लिखा है इज पर्सनल पवित्र आत्मा रे पूर्ण है इज पर्सनल तो रिलेशनशिप प्रभु सहित संपर्क भी पर्सनल हेले ही और आगमन नाम जन जनक नाम धरी डाकिबे आज्ञा सब फैमिली आसो बोली कहिबे नहीं नो फैमिली पैकेज एथिपई एतिकी सुजोग एतिकी समय प्रभु विलंब करले तांकर आगमन कि हर कोई उनके साथ कनेक्टेड हो ना से प्रार्थना कर से नहीं जीवे ये वक्ता नहीं जीवे ये वक्ता जीव कि नहीं जना नहीं आड़े किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा ब्रदर सिस्टर नहीं है दसरा छुट्टी खरा छुट्टी रे कट जीवार अच्छी बोलारू ट्रेन टिकेट पे बोलारू मु कर देथिबे किछि व्यस्त नहीं बोलते बो से जने हमर सांग हेतिबो के हेतिबो ताको भरोसा करी केबे रहिबार नहीं मु सेतबे काहा को भरोसा करने काहा को दिए भी नहीं जने भाई अछन एते बेले ताको कहि दिए जे तथापि मु जोगी थिबी एठी हर दिन फोन करिवि से आपण करंत नहीं ब्रदर मु करिवि बोलतिबो से ना 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 तांको विश्वास नहीं से आ 100टा खाली अछि भाई मिली जीवो काहे के एबेठु काहे के व्यस्त तांको व्यस्त नहीं जीव लोक मु कर देथिबि मु तांकर कौन गला करिवो कि न करिवो कि वेटिंग लिस्ट पड़िवो ना अपर बर्थ पड़िवो ना 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 10 थर करिवि किंतु लोअर बर्थ आनिबि नलो अल्टरनेट देखिबि केतेक काम पय मु काहारी ऊपर भरोसा करे नहीं खुद करता हूं खुद सेटिस्फाई होता हूं बस किसी कहारी भरोसा रे नहीं ये सिस्टम में सब सेटिंग फेटिंग लैपटॉप लाइटिंग माइक पाइक कहारी भरोसा रे नहीं मोर निजर भरोसा रे थोर कहवा कथा नहीं थोरे पास्टर माने स्पीकर माने मीटिंग गला बेलू तो पास्टर बैग पैक सब पैक कर दियंती नहीं कि ए से टवल फवल सब रखती थोड़े से पास्टर जड़े कौन है बाइबल रखले नहीं मीटिंग पढ़ाला पर से पास्टर फेरला पर समस्त सामना रे चापड़ा मारी पकेले मोर से मैरिज ही नथिला मो मुंडो खराब कौन की बुद्धि एटा तमे पास्टर तमे जाओ तमे स्पीकर तमे सजाड़ो ना तुम बैग बाइबल धरलो नहीं तमे देखिबो ना से केते हेले कौन हेले सजाड़ो से मोर मैरिज है आगर डिसीजन आज पर्यंत मोर बैग निजे सजाड़े मोर बाइबल निजे पैक करे और केते किछि भूली गली माने घरे काहा दोष देबा को हेबो नै भूली गली माने मोर दोष हबो और संगीत को गाली करबा चांस न आसु केबे भी नहीं एबे पर्यंत नहीं पर्सनल आमर दायित्व एटा कहार ऊपर भरोसा कहारी भरोसा छाड़बार नहीं से प्रार्थना कली प्रभु मु एकला मु जानी सेवारे बहुत जन सहयोग करि पारंती काली थिबे कि नथिबे जना नहीं काल काली आ गोटे सुजोग मिलला पळैबे छाड़ी के जानी काली मो विषय कौन गोटे कथा शुणी कि छाड़ी देबे के जानी तेणु करी लोकों को गहली करी लोकों को सहायता नहीं कि लोकों को सपोर्ट नहीं कि पर सब छाड़ी गला पर और एकला है कि काहे कि मन दुख करी तेणु गोटे काम कर प्रभु एकला रही जो सेवा करी से ही सेवा मते दियो बोल मागिली से ही सेवा करुछि 30 वर्ष धरे एकला एलोन तेलंगाना मंडली स्थापन करला बेले चिरापटा खंजणी सका उठिक निजे चर्च झाटाइबार विश्वास मैंने आसबे करे केबे जोगी बाट नहीं कही देइथिली सकाळ आसीबो झाटाई देबो ओके बोल कि मोर मोर रूम को पळेबार ए मान को भरोसा नहीं सकाळ 4 रे उठिबार ठंडा प्रबल ठंडा रे नवंबर डिसेंबर रूम चाबी पकाइबार चल चल जीवर कुकुर माने राति 4 रे घोड़ीबार मते आसीबार चर्च खोलिबार पर झाटाइबार आंठु माड़ीबार प्रार्थना करिबार संडे स्कूल निजे चलाइबार यूथ मीटिंग निजे चलाइबार लेडीज मीटिंग निजे चलाइबार फास्टिंग डे निजे चलाइबार कहारी भरोसा रे नहीं
एग्जाम्पल कौन पाए कहली माने लोगों के भरोसे में रहोगे ना लोक माने अपनार सुविधा अनुसार करेंगे आपणकर सुविधा अनुसार करेंगे निजर सुविधा अनुसार करेंगे माने पार्ले पाहेबो नले नले नहीं बोली अब भाबुथिले भाई करिवे बोली कि हेलानी मते गोटे काम पड़ला और सॉरी भाई बोल देबे तांकर कोन गला उनका क्या गया तो मोर मोर पॉलिसी जानछन्ते ना नो एक्सपेक्टेशंस नो कंप्लेंट्स किसी के साथ कुछ भी उम्मीद मत करना उम्मीद करके अगर नहीं करेंगे तो कंप्लेंट भी मत करना कौन बोला उनके भरोसे पे रहने को ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଉପରେ କେହି ବସ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ ମୁଁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାହାକୁ ହିସାବ ଦେବାର ଇଏ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ଥାଇକି ଆଗକୁ ଚାଲୁଛି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲି ମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଦୂର ହେଇଯିବ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କାହାକୁ 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 ଦୋଷ ଦେବ ସେତେବେଳେ ତାର ଲାଗି ହେଲା ଆର ଲାଗି ହେଲା कुछ भी नहीं होगा उस वक्त କାହାରି କଥା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଆମର ପାଷ୍ଟର ଆମକୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ହେଇଗଲି ମୋର ପାଷ୍ଟର ଏମିତି ଶିଖାଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ତ ସବୁ ଚଳୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ତୁମ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन फॉल्ट्स अपनी गलती का खुद जिम्मेवार हो जिम्मेदारी है लेना पड़ेगा मोर मोर मत मत कौन जाना से दे देला फल बोले हवांग ऊपर कहलारू छाड़ी देले कि परमेश्वर आदम को मत कौन जाना मो मोर किछ नहीं मु किछ करी नहीं तेणुकर आगमन बेले विचार बेले आपणकर सपक्षरे के थिबे नथिबे फरक पड़िबो नहीं काहारी साक्ष्य प्रभु शुणिबेनि आपण विषय रे परमेश्वर निजे साक्ष्य देवे आप कौन हो मुझे पता है बोलेंगे वो नहीं प्रभु आपको पचारो केते प्रार्थना करते ए आपको पचारो केते बोलते थाओ 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 मु तो कहूँ ना बोलिबे से तांको दृष्टि रे निर्दोष रहिबा पई चेष्टा करिबा जहाँ थिबो एते भी निर्दोष कि आमे सेतिबे सबदिन गोड़ धरिबार तांको सेतिबे सब बेले आमे प्रभु नहीं थाओ तांको गोड़ धरि थाओ सॉरी प्रभु क्षमा कर प्रभु ट्राई करछि प्रभु आउ टिके खुशी गली प्रभु तुम रागो न प्रभु प्लीज प्रभु ट्राई करछि प्रभु बिल्कुल पसंद करने प्रभु ए सब काम मत भल लागुनी प्रभु दुर्बल हो जाउछि प्लीज हेल्प मी प्लीज सपोर्ट मी स्ट्रेंथन मी एनेबल मी सॉरी प्रभु मत ठिया करो मु ठिया पे इच्छा करछि खुशिया पे इच्छा करने तुमको दुख देबार किछि इंटेंशन नहीं प्रभु मोर यू हैव टू क्राई कांदीबार प्रभु को गोड़ धरिकी से प्रार्थना करदेवे दुनिया काम दुनिया सब परिवर्तन हो नहीं प्रेयर टावर माने आसिक ख्रीस्टियन मान के अलुआ कर निजर प्रार्थना करने को देना तो जे मैंने भावी ने प्रेयर टावर मैंने अच्छा गोटे के 2-3 हजार पठाइदेले से करुवे किए करेंगे नहीं कार प्रार्थना शुणवे भी नहीं जदि निजर हृदय गोटे डिसीजन नहीं कमिटमेंट नहीं निष्पत्ति नहीं जिद नहीं निजे गोटे मनस्थ करना कार प्रार्थना काम कर नहीं ब्रदर सिस्टर लोगों के भरोसे में लोगों के प्रार्थना के भरोसे में कभी मत रहना के जन भाई मान बाहर थे मु बहुत व्यभिचार पाप करछि प्रार्थना करो कहीं करू हमको कौन तुमको बाहर को इच्छा लगुच पलाउन कोई भी आग गला जानी पारना लोक मैंने से पापरे थे पुणी से संपर्क थे पुणी आम प्रार्थना भरोसा रहीगले से प्रार्थना कर दिने एमती गोटे कम हे मो हृदय एमती गोटे गोटे चेंज आसीज मो जहाँ धर रखी देख मत घृणा लगे छाड़ी पलैबी पीटे माने धरिकी जेल रे पकड़े छाड़ी पलैले जीवन जाक नष्ट करके पाप भी करदेव पुणी परिवर्तन भी हो पुणी से पापर फल भी न आसु पुणी कारण जड़े प्रार्थना कर भक्त मान लिखी देछि फोन कर देछि से माने होथिबे प्रिय नहीं किछि देबा किछिटा पठाइबा से माने बुझिबा एते सस्ता भाभी नेले नहीं कि परमेश्वर किछ नहीं जस्ट हैव फेथ कुछ नहीं होता से फेथ रे कुछ भी नहीं होता
किछि उखाड़ी पारिबेनि से सेमती टाइप रो विश्वास रे देखंतु तो कहबा को भल लागे स्टेज ऊपर पार्टी करिकी My Jesus is going to bless you. Just have faith. नहीं होता ब्रदर, नहीं होता। चैलेंज दरकार थिले, दरकार थिले चैलेंज भी कर देबा। हेबो नहीं, हेउ भी नहीं काम सेमती। हेला परि लागुथिबो सेटा हला भ्रांत। तापर तीनटा बहुत डेंजरस पद ए हेब्री पत्रिकार कहबा कि सारा बाइबल रे मध्य बहुत गुडा डेंजरस पद जहा अछि सेतरे हेब्री पत्रिकारे नूतन नियम रे मंडली पाई मध्य ख्रिश्चियन मानको पाई प्रेरित पाउलो देथिबा दीटा पद काली पढिथिलु। गोटे हला हेब्री 6:4 रु केते 4 रु 8 जाए कि थोरे आलोकित तो आलोक प्राप्त होई थोरे अनुग्रह दान रो सहभागी होई अंशी होई पवित्र आत्मा रे अंश पाई ईश्वर को उत्तम वाक्य पाई कि मध्य जदि तुमे पतित होई जीव घुंची जीव खसी जीव इनकेस तो आहुरी मन परिवर्तन करिबार चांस नहीं, चांस नहीं। म्यूट करूँ तो जन म्यूट नाम भी लिखी ना सेठी के ये रियलमी असाध्य से माने जदि सत्य भ्रष्ट हुवंती धर्म भ्रष्ट हुवंती ताहा हेले 6:6 रे पडुछि मन परिवर्तन निमंते से मान को पुनर्बार नूतन करैबा असाध्य से जेणु से माने अपना अपना विनाश निमंते हेलो आलोक प्राप्त होले विनाश हो कि ईश्वर को अनुग्रह दया पाइबा लोक भी विनाश हो पारिबो कि पवित्र आत्मा पाइबा लोक विनाश हो पारिबो कि उत्तम वाक्य पाइथिबा लोक विनाश हो पारिबो कि हेई पारिबो ये जदि अविश्वस्त हेले हेई पारिबो ये जदि छाड़ी देले काहेकि हेबो नहीं ये जगत अनंत अनंत काल स्थायी तो नुहे ना आज्ञा अनंत राज्य को गले सबकिछ अनंत थिबो सेठी दूत माने गौरव रे थिबो दूत माने जदि पतित हेई गले होई हेबार स्टोरी हमें सुनिछु जदि गौरव रे थिबो आदम हम मध्य पाप करके जदि पतित हेई अभिशप्त हेले जदि तो आज परित्राण पाइछु बोली कहबो लोक माने हमें काहे कि हराइबो नहीं बोली भाबुछंती। अगर वो लोग अपना महिमा को पकड़ नहीं रख पाए पाप के वजह से छूट गया खोल दिया विनाश हो गए तो हम लोग क्या चीज है। कम से कम स्वर्ग को जीवा पर्यंत धरी रखिबार दायित्व अच्छी ना तो एतकी सब पाए कि मध्य धर्म भ्रष्ट हो पारंती आ से माने पन परिवर्तन हेबा असाध्य अटे ता तळे में पढिनु कारण समय हेलाने से माने अभिशाप पाइबे पुड़ी जीवे 8 पर्यंत तापर 10:26 रु पढ़िलो 26:29 जाए कि स्वेच्छा पूर्वक पाप करले आउ सेमानकर पाप मोचन पई आउ कोनोसी बलि अवशिष्ट नहीं और लाइफ लाइन किछ बाकी नहीं है वहां पर लाइफ लाइन कौन यीशुଙ୍କର क्रूस यीशुଙ୍କର रक्त प्रभु भोज पवित्र आत्मा यीशुଙ୍କର गोड़ छाती पिटी अनुताप करवा निष्पत्ति गोटे नेबा निजको लाइफ लाइन्स कहि 6टा लाइफ लाइन्स अछि मु कहि आपनको प्रेज द लॉर्ड वाओ तो स्वेच्छा पूर्वक पाप करला पर बाइबल कहे आओ बर्ली लाइफ लाइन नहीं बर्ली नहीं हो इकोटा को धरिकी मु अर्थर प्रभु ठारे सुजोग पाइबी नहीं प्रचंड अग्निर प्रतीक्षा पुणी तार पाई थर्ड पॉइंट आज हमें पढ़बो हेब्री 12
15 ରୁ 17 ଯାଏ ଆଲଫା ପଢିବି ଏଟା। ହେବ୍ରୀ 12 15 ରୁ 17। କାଳେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୁଏ ଅବା କୌଣସି ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବଢି ଉଠି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଅନେକେ କଳୁଷିତ ହୁଅନ୍ତି, କି ଅବା କେହି ପାରଦାରିକ ବା ଥରକର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାର ବିକ୍ରୟକାରୀ ଯେ ଏସ ତାହା ପରି ବିଧର୍ମାଚାରୀ ହୁଏ, ଏ ବିଷୟରେ ଅତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ଜାଣ ଯେ ପରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲା, ପୁଣି ଅନୁତାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଶ୍ରୁପାତ ସହ ସଯତ୍ନରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ନାହିଁ। ବାସ୍, ବହୁତ ଜଣ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଲୋକ କାହାକୁ ବି ମନା କରନ୍ତୁନି। ଅଶ୍ରୁପାତ ସହିତ ଆସିଲା ପୁଣି ଏସବୁ କଣ କଲେ? ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ରିଜେକ୍ଟ। এটা পুরাতন নিয়মর স্টোরি, পুরাতন নিয়মর বাক্য নহে তো এটা নূতন নিয়মরে ପାଉଲ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। এটা କଣ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ 15 ପଦ, କାଳେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୁଏ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଇପାରିବ, ତାହା ସେଥିରୁ ବାହାରି ମଧ୍ୟ ପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବାର, ଅନୁଗ୍ରହ ହରାଇ ଦେବାର, ପତିତ ହେଇଯିବାର ସୁଯୋଗ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। There are more chances that you may lose this grace. ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଧରି ରଖିବେ କି ଏଟା ଦେଖିବାର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବଞ୍ଚିତ, ପତିତ। କାହିଁକି କାହିଁକି କାହିଁକି? one reason, ତିକ୍ତତାର ମୂଳ, root of bitterness. This is the main problem. ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇକି, ଆଲୋକିତ ହେଇକି, ବାକ୍ୟ ପାଇକି, पवित्र आत्मा अंशी है कि, और क्या है यहाँ पर, सब श्रेष्ठ सौभाग्यपूर्ण प्रतिज्ञा सब पाए कि मध्य बहुत जन प्रतिज्ञार फल आ भोगी पारले नहीं, बिकॉज ऑफ वन रीजन, तिक्ततार मूल। तिक्ततार मूल थी कौन कौन हुए? नंबर 1, अनुग्रह पतित हुअन्ति, अनुग्रह हरांती, अनुग्रह दियंती पुणी परमेश्वर। केते सौभाग्यर कथा, अनुग्रह पाई केते लोग तो पावा नांती अनुग्रह छाड़तु। इट प्रॉब्लम है जे पाइछि से हराउछि। अनुग्रहर मूल्य के जन तो अनुग्रह मिली नाही बोली कांदिला बेलकू, के जन अनुग्रह थाई कि ताको एते बेकार बेकार हराउछंती। आगे नंबर 1। नंबर 2, तिक्ततार मूल कौन कहवा पूर्व, तिक्ततार मूल कौन कर दिए हमको सेटा कहूँ। नंबर 1, अनुग्रह हराइबे। नंबर 2, आपनार ज्येष्ठाधिकार बिकिदेबे। कोटा पाई? थरकर खाद्य पुणी, एक समय की रोटी के लिए, एक वक्त की रोटी के लिए ज्येष्ठाधिकार विक्रय। ज्येष्ठाधिकार माने कौन? मु हेब्री पत्रिकार फाइनल टच आपण एठी देखि पारे 12 अध्याय 17 रे सरी थिले नै कि, आपण माने देखि पारिबे 22 रे बेटा। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସିଓନ ପର୍ବତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜେରୁସାଲମ, ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତ ବାହିନୀଙ୍କ ମହୋତ୍ସବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ଜାତମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ। ଗୋଟେ ମିନିଟ ବେଟା, ଏ ୱାର୍ଡଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଜାତ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ଜାତ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ। ଏସବ କଣ ହରାଇଲା? ज्येष्ठाधिकार माने प्रथम जात संतान हेकी थिबार सौभाग्य हराइला।
ज्येष्ठाधिकार प्रथम जात मानकर मंडली कहीं प्रथम जात मानकर मंडली बोल कहा जाए मंडली को कारण मंडली दी प्रकार क्रिश्चियन माने दी भाग गोटे जे बर कन्या आगे पलायब आउ गोटे दल से कन्या नुहे जीशु ख्रीष्टंकर भार्या नुहे से अतिथि हेकी जीव शहीद मानकर दल रे नहीं कि परम गीत रे अच्छी 8 अध्याय 8 पदरे आमर एक सान भौणी अच्छी पढ़ा नहीं ठीक नथिबो आम गोटे बड़ भौणी कहूँ मोर गोटे सान भौणी अच्छी ते आगमन रे जीवा मंडली अटे प्रथम जात मंडली प्रथम फल स्वरूप मंडली चर्च ऑफ द फर्स्ट बॉर्न प्रेज द लॉर्ड तो एसो कौन करला पुणी थरकर खाद्य पाई सिंपल गोटे नथिबा गोटे फालतू जिनस गोटे ओली पाई डाली भात चिकेन भात भी नहीं देख सुना पाई बिकिदेला कि से रूपा पाई बिकिदेला कि जिहुदा इस्करियोत सेटा अलगा सुना पाई के बिकिदेला माने सेटा अलगा गोटे ओली डाली भात पाई भी बिकिदेला आपण ज्येष्ठाधिकार माने बुझंतु तिक्ततार मूल कौन करे जानछंती एही प्रथम जात मानकर मंडली जे रैप्चर रे जीवो सेथिरे स्थान हराइबे बहुत लोग हराइबे हराइला परी करी दिए ए तिक्ततार मूल यू विल मिस द रैप्चर यू विल लूज योर प्लेस इन द फर्स्ट बॉर्न चर्च प्रथम जात विषय पर कहबे आपन मु ऑलरेडी से प्रकाशित वाक्य कहला बेल कहिथिली 14 अध्याय सियोन पर्वत विषय कहला बेल कहिथिली आगमन उठा जीव मंडली को कहती प्रथम जात मानकर मंडली आगे मंडली जीव तापर बाकी लोक जीवे अतिथि होगी जीवे विवाह महोत्सव केसे महाक्लेश काल जे प्रभु बेक कटी हे शहीद हत लोक माने तो आमे को दल रे जीवा आगर दल रे जीवा ना आगे जे जीव से प्रथम जात मंडली प्रथम फल स्वरूप मंडली एसो कौन कला पड़े थरकर खाद्य पाई गोटे शरीर कामना कहले नुआ खाई चूड़ी सिंदूर टिक एटा भी मना किया आगे तुमर इच्छा इट्स अप टू यू ना हृदय विश्वास कले हेबो ना कि बाहर सब हम चेंज करबार कि ओके आपन को जहां सुविधा लागु सा करूं तो हर चीज आपको रैप्चर के लिए प्रिपेयर तो नहीं करेगा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है संसार की कुछ चीजें पाने के लिए आपको क्या पता महिमा को खोना पड़ेगा कौन बिकी कौन किणुचंद देखु ना एटा भी मना किया गया सेटा भी मना की एटा भी करिबार नहीं कि एटा बेसी हो नहीं एटा एक ओवर हो नहीं कि काली कहूथि स्वर्ग छाड़ी देले हमर भली पापी पाई ओवर नहीं कि जेटा हम भल लोक थिलु पळे आसले कि राजे बाबू बहुत भल पिल्ला ताकू रक्षा करे मु आसी बोली स्वर्ग छाड़ले कि मोर भली लोक के नथिबे फालतू लोक आम भली पापी अधर्मी को के भी नथिबे आम भली लोक को से स्वर्ग छाड़ देले ओवर हे लगैले प्रभु बोली कहबा के तांकू सेतिकी प्रेम न करथिले पातळ रक्षा पाइ न थांती प्रभु तमर सेतिकी सैक्रिफाइस नथिले आज कुआडे कि प्रभु कुआडे पड़ी थांती कि नरक भितरे प्रभु ताहा ओवर है नहीं ताहार जन आमर पाई दरकार थिला सेतिकी महान प्रेम तू जदि प्रभु को प्रेम करछो ओवर काहे कि लागुछि व्हाई डू यू फील दैट इज एक्सट्रीम भक्ति एक्सट्रीम ओवर एते सिंपल रहिबा कि आगे किछि एन्जॉय करबा नहीं कि लाइफ रे सेटा भी पापो कि एटा भी पापो कि गणित हो कोटा को पाई कोटा बिकी दउछ को तो को एसो ज्येष्ठाधिकार जानछंती जाकुब एसोर स्टोरी एसो ज्येष्ठाधिकार बिकिबा द्वारा कोन हराला कोनंती आपण कोन तो मते गोटे का को आईडिया अछि आशीर्वाद है
ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ହରେଇଲା ସର୍ବସ୍ୱ ଠିକ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ହରେଇଲେ ଯେ କଣ କଣ ଥିଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାର କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାର ହରେଇଦେଲେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାର ହଁ। ଏଇଠି ତ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ସେଟା କଣ ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାରର ସୌଭାଗ୍ୟ କଣ ଥିଲା ଆପଣ ଯାକୁବ ସହିତ କମ୍ପେୟାର ସନ୍ତାନ କରି ହେବାର ବୋଧେ। ଚିନ୍ତା କଲେ ବୁଝିବେ ରାପଚର ମିସ୍ କଲା ବୋଧେ ଅର୍ଥ। ଯାକୁବ ଯୀଶୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯାକୁବ କଣ ପାଇଲା ଯାହାକି ଏସବ ପାଇଥାନ୍ତା ସେମିତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ। ଯାକୁବ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶ ପାଇବାର ଥିଲା ସେଇଟା ଆଦି ପିତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇଲେ। ଏସବୁ ଯୋଉଟା ଦେଶ ପାଇବାର ଥିଲା ଯାକୁବ ସେ ଦେଶ ପାଇଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ସେଇ କିଣାଣ ଦେଶ ଏସବ ପାଇଥାନ୍ତା ଏସର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ହେଇଥାନ୍ତେ କି କେତେ ହେଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତେ ଏସବ ସପକ୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ ଏସଙ୍କର ବଂଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ କି ଜାଣି ଏଟା ନଥିଲା କି ସୌଭାଗ୍ୟ କ୍ୟା କିଆ ଡାଲି ଭାତ ପାଇଁ ବିକିଦେଲା ଏଇ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମର ଦ୍ୱାଦଶ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖା କି ଜାଣି ଏସମାନଙ୍କର ବଂଶର ନାମ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ନା କଣ ମୁଁ କଣ କରିବି ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାର ଆଣଦେ ଡାଲି ଦେ ଭାଇନା ତ ମୁଁ ବଡ ହେବି ତ ଏବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋଟା ନାଇଁ ତ ହେ ତ ନେଇଯା ତୁ କଣ ଗୋଟେ କହିଦେଲା ପାଟିରେ କହିଦେଲା ହେଇଗଲା କି ବୋଲି ଭାବିଲା ହେଇ ତ ଗଲା ଆଉ କଣ ବଡ ମୁଁ ଯିବି ନରକ ଯିବି କଣ ହେଲା ପାଟିରେ କହିଦେଲେ ହେଲା କି ହେବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ହେବ ଆଜ୍ଞା ବଡ କଥା ଆର ଦୋଷ ଆମ ଉପରେ ନଥାଉ ବୋଲି ପିଲା ତ ହାତ ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ କଣ କହିଲେ ହେଲା ଆମ ଉପରେ ଆସୁ କଣ ବଡ କଥା ତାଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ ତାହାର ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ଆମ ଉପରେ ଆସୁ କହିଦେଲେ ହେଇଗଲା କି ହେଇ ତ ଗଲା ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ଘୋଷଣା କରିବା ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ କି ସେ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇଦେଲେ ପାପ ହେଇଗଲା କି ଗୋଟେ ଥର କରିଦେଲେ ପାପ ହେଇଗଲା କି ଗୋଟେ ଥର ମଦ ଗୋଟେ ଥର ସିଗାରେଟ ଗୋଟେ ଥର ପୁଡିଆ ଗୋଟେ ଥର ବିଚାର ଗୋଟେ ଥର ଡାଲି ଖାଇଦେଲେ ତ ଗଲା ଆଉ ଡାଲି ପୁଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଯାଉଛ ଡାଲି ତ ତାକୁ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟାଣି ନେଇଗଲା ଡାଲି ଖାଇବାଟା ପାପ ନୁହେଁ ଏଠି କଣ ଦେଇକି କଣ ବିକିକି ଏ ଶସ୍ତାଟା କିଣିଲ ସେଟା ଦେଖ कुछ पाने के लिए जगତରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲର ନାମ ପାଇବି ଭଏସ ଅଫ ଓଡିଶାର ନାମ ପାଇବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚି ଦେବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଉପରେ ନାଚିକି ନାଚି ଦେବି ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଫିଲ୍ କରଲ କିନ୍ତୁ କଣ ବିକିଦେଲ ଜଣା ନାହିଁ we have lost it ରାଜା ସାଉଲ କଣ ସେ ଅମାଲେଖ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସେ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପୃଷ୍ଠ ବଳଦ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଭାବିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ମାରିଦେବା କି ଆମେ ବି ଟିକେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଯେ ଆମେ ବି ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିରେ କାମ କରିବାର ନା ତାଙ୍କୁ କଣ ଗଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୃଷ୍ଟ ଆମ ବଳଦ ମାନେ ଆମର ଇସ୍ରାଏଲରେ ବି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଚାରିଟା ଆମେ ରଖିବା ଦିଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ସେ ଚୁପ ହେଇଯିବେ ଆଣିକି ବଳଦ ଆଣିକି ପଛପଟରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ସମୟ ଆସିକି ପଚାରିଲେ କଣ ଏଟା ପଛରେ ସାଉଣ୍ଡ ନାଇଁ ହୃଷ୍ଟ ବଳଦ ଆଣିଛି ଆଉ ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁ ହ୍ୟାପି ହେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଟା ଦେବି ତମକୁ ବି ଗୋଟେ ଦେବି ସମୟ ଲାଗେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୁଁ ଚାରିଟା ରଖିବି ତମକୁ ଗୋଟେ ଦେବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଟା ଦେଇଦେବି ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ହେଇଯିବ ସମୟ କହିଲେ ଏ ଚାରିଟା ବଳଦ ପାଇଁ ତୁମେ କଣ ହରାଇଲ ଜାଣିଛ କି କଣ ହରାଇଲି ପ୍ରଭୁ ବେଶରେ ଟିକେ ରାଗିବେ ଗାଳି କରିବେ ନା ରାଜ୍ୟ ହରାଇଲ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭାବିଥିଲେ ତୁମକୁ 40 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରାଇବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଗଲା ନାଇଁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ କେଜାଣି ଦାଉଦଙ୍କର ସିଂହାସନ ବୋଲି ଯେତିକି ବଡ ନାମ ଥିଲା ତାହା ଜୋନାଥନର ସିଂହାସନ ବୋଲି ନାମ ପାଇଥାନ୍ତା କେଜାଣି ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବାଛିବାର ଦରକାର ପଡିନଥାନ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜୋନାଥନର ନାମ
ଚାରିଟା ବଳଦ ପାଇଁ ନିଜେ ବର୍ବାଦ, ନିଜର ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ବାପା। ବାପା ମାନେ ପ୍ରେମ ଅଛି ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ବାପା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିକିବା କାମ କରନ୍ତୁନି ଦୟାକରି। କେଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ରଖିଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଡିସିଜନ ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। एक गलत डिसीजन, एक गलत चॉइस, एक सस्ते चीज के लिए कॉस्टली चीज को बेच रहे हैं लोग हैं। लोटोଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦିଟା କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାରେଜ କରେଇଥାନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର। ହେଁ ରେ ଲୋଟର ସ୍ତ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏତେ ଅସନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋଦମ ଉପରେ ମନ କେମିତି ଲାଗିଗଲା ତମର ହୃଦୟ। Your choices will destroy you. ତିକ୍ତତାର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ସାରା ଗଛକୁ ପିତ କରିଦିଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି ପିତା ପିତା କାଡୁଆ। ଭଲ ଫଳ, ମଧୁର ଫଳ, ମିଠା ଫଳର ଗଛ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ କଣ ପିତା କଣ ଲାଗିଛି ରେ, ଗୋଟେ ମୂଳ ଗୋଟେ ଚେର ଥିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ପିତା ଧରିଦିଏ ତାକୁ। ଆଉ ସେ କଣ କରେ ସାରା ଫଳ ମାନଙ୍କୁ ପିତା କରିଦିଏ। ମିଠା ଫଳ ଖାଇବୁ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ପିତା ଫଳ ବାହାରି ପଡୁଥିବ। वन रूट कहाँ जाता, वो कहाँ गया होगा वो रूट, वो चेरो, से चेरो माटी भितरे को गंधिया भितर पशिला कि को ओलिया भितर पशिले कि तार सारा सब टाणला कि अंदर ही अंदर कहाँ कनेक्शन लगा के बैठे हैं, उसके वजह से स्पॉइल होता है जिंदगी सारा। बाहर देखा जीव नहीं भल गछ तो आंब गछ तो ये फल गछ तो से गछ तो बोली होई थाओ कि तो भितरे सीक्रेटली दिस इज अ सीक्रेट सिन। एतिक तो तारो मूलो एक गुप्त पाप अटे, एक स्वभाव अटे, एक एपरी कर्म अटे। स्वभाव कर्म पाप हाँ कौन कहबी जीवा नंबर 1 अनुग्रह हराई देव। पुणी नंबर 1 अनुग्रह केमिति मिले बहुत थोड़े कहले आपको केमिति अनुग्रह पाऊ, कहाँ को अनुग्रह दिया जाए कोई है? नम्र लोक मानू। दैट्स इट। जाकुबो 4:6 केबे भी पास रिवार नहीं। जाकुब 4:6 पढ़ो बेटा। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह पाइबार एकमात्र उपाय है प्रभु गोड़ तले पड़ी निजक न्यून शून्य करिवार इच्छी ना। हमर बल बुद्धि ज्ञान ताकत हमर जाति हमर धर्म हमर ये हमर से किछ नहीं प्रभु तुम पाद पाखरे किछ नहीं तमे नथिले बेकारटा मु बोली मानि नेबार अछि। वी आर नथिंग बिफोर यू लॉर्ड। तुम्हें अनुग्रह न देले, तुम्हें प्रेम न कले, तुम्हें साहाय्य न कले, किछ नहीं प्रभु बोली कांदीबार अनुग्रह पाइबार सठिक एकमात्र तरीका इज नम्र। तो ये अनुग्रह हराले तार कारण कौन? ये तिक्त तार मूल कौन है? गर्व। गर्व। हम किसी से कम नहीं है। आठ हमें कम नहीं, आठ हमें कम ना। हमारा प्रेस्टीज गोटे अच्छे, हमर ये अच्छे, हमर से अच्छे, हम ये हम से हमें को आठ में कम की बहुत पाठ पढ़ी, बहुत पैसा अच्छे, घर द्वार अच्छे। विजयवाड़ा बन्या विजयवाड़ा या सिटी राता राती धनी हो जाते से माने एयरपोर्ट पड़ला, राजधानी पड़ला तो जार जमी 10,000 को भी जाऊ नथिला कोटी कोटी पैसा आसी गले, कोटी कोटी टंका और धनी है कि घर द्वार क्रिश्चियन माने घर द्वार बना भासी तो गला घर द्वार छाड़ी तो पड़े फेरार
परिवार को धरिकी घर आज्ञा छाड़देल आज्ञा और घर भितर जिन सब बुड़ीगला आज्ञा प्राण बचे सब एक दिन नष्ट हो जाएगा पता नहीं लोगों को हमारे घर अच्छे हम द्वार अच्छे मोर जमी अच्छे बैंक बैलेंस अच्छे कागज पत्र अच्छे सुना अच्छे रूपा सब भासी गलानी कोटा को देखी गर्व जाति वंश नहीं गर्व स्टार्ट है लाइफ रे माने तिक्ततार चेर स्टार्ट हो गला मूल चेर स्टार्ट हो गला जीवन सारा तिक्त पूरा कड़वा लाइफ है उनका बातें कड़वी हैं सोच समझ कड़वी हो जाती है कथावार्ता चिंता गुड़ी को प्रार्थना भी गर्व बाहर पड़ुवा प्रभु मु जानी प्रभु तुम हमको बहुत प्रेम कर अच्छा आर यू श्योर आम भली प्रभु क्या एत करना आमर पिला माने आज्ञा आम ये आमे ये कि जन कथा 24 घंटा अन्य मान देखो ताठू आम बहुत बटर आज्ञा ताठू आम झील बहुत बटर ये जन को नहीं भागा ये जन नहीं भागा ही जाऊ लास्ट को एत गर्व कहीं आमे किछि नहीं प्रभु केवल तुमरी दया तुमरी अनुग्रह अदरवाइज वी आर नथिंग आमर गर्वर कारण आमर दर्पर कारण इट इज ओनली यू लॉर्ड नंबर 1 गर्व ओटे तिक्ततार चेर मूल नंबर 2 याकूब 3:14 सरीवा କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତିକ୍ତ ଈର୍ଷା ଭାବ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ ତାହା ହେଲେ ସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ ଓ ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ। ହୁଁ ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପାର୍ଥିବ, ଶାରୀରିକ ଓ ଭୌତିକ ଅଟେ। କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଈର୍ଷା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଥାଏ। बस बस 14 पद देखो किंतु यदि तुम्हें मानक हृदय तिक्त ईर्षा भाव द सेकंड थिंग इज तिक्ततार मूल ओटे ईर्षा जेलसी फर्स्ट थिंग इज गर्व रे कोन में आमे सबुठ बेटर बोल भाबी बाटा सेकंड ईर्षा कोन माने आमठु के भी बेटर न हेउ से एमती घर बनाला आम बड़टा बनवा से सबको गाड़ी आणला कि आपको गाड़ी दरकार नथिले भी अर्जेंट जाके आनिबो कारण आम भी देखाणी बेसी शो ऑफ बेसी करते हैं लोग क्यों तुच्छ रह गया आओ जे माने एमती ईर्षा भाव थाए जहाँ कहारी मंगल कहारी खुशी देखी सही पारे दे कैन टॉलरेट अदर्स वेलफेयर हाँ मैंने सुंदर एत बड़ ये गला कि हाँ मैं देखो एमती अच्छु ना एमती तेणुक कौन करती चुगली बेसी करती जनकर लाइफ टी भल जे भी हो पापी लोक हूँ जहाँ भी हूँ से पैसा आनीदेला गाड़ी आनीदेला घर किणीदेला नाम गोटे हो गला तो मैंने संभाली पार थे चारिआड जाकि तू जानछ कि एमती देखा जाउछंती भीतर भीतर कौन चलছে ए माने चुगली करी बोलंती माने बेसी गॉसिपिंग बेसी करंती माने बिग आउट ऑफ ईर्ष्या माने के भी ताको भलो न पांतु जेहेतु मते भल लागु नहीं जनक विषय जने कही कही बोलुथिबे एठी टिके सेठी टिके कि किछ नै तुच्छारे जनक फोन करके स्टार्ट करबे ए सुनलो कि कथा गोटे नुआ सुसमाचार कहला परिका तार कथा सुनलो कि कौन है तुमको कौन है जाउछे व्हाई आर यू सो हैप्पी जदि से गोटे मंडली अटे जदि से पास्टर जदि से खराब अच्छे डोंट गॉसिप अरे बाप रे आमे और आम परिवार सेमिति फसी न जाऊ बोली भावुछंती देन जस्ट साइलेंटली सेपरेट हो जांतु के बहुत इंपोर्टेंट लोक जदि बारंबार बारंबार पचारले सेतेबेले कहिबाट अलगा गोटे रीजन थिला आगे टिके ठीक लागिला नहीं और मोर पर्सनल सेटा मते सेमति लागिला
ସତ ନା ମିଛ ନା ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ we thought that separate ହେବାଟା ଭଲ ହବ। there is a gentle way to deal these things ନା ଫୋନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଦେ ଫୋନ କରିକି ଫଟୋ ଯାକୁ ଫରୱାର୍ଡ ବି କରି ପକଉଥିବେ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ତୁ ଦେଖ ତମେ କାହିଁକି ଏଇ ସବୁ ପବ୍ଲିସିଟି କରୁଛ କହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମିତି କରନ୍ତି ତ ସେଟା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ ଭାଇ ଆମର ଦ୍ଵାରା ଜଣଙ୍କର ବିଷୟର ଗଲତ ବିଷୟ ଆମ ଦ୍ଵାରା ପବ୍ଲିସିଟି ନ ହେଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ନେଭର କିଏ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲା ହଁ କି ଆରେ ବୋଲି କହିବାର ସେଠି କିଏ ଆମକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ଜାଣିନୁ କହିଲା ପରି ଥିବାର ଅଛି ହାଉ ଡୁ ୟୁ ରିଆକ୍ଟ ଇନସାଇଡ ଭଲ ହେଲା ହେଉଛ କି ମୁଁ ଏହା କରି ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତାକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳ ତାକୁ ସଂସାର ଏତିକି ଡ୍ରାମା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଛାଡ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଭୁଲ ଦେଖା ଗଲା ତାକୁ ଯାଇକି କୁହ ନହେଲେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବାହାରି ପଡିଲେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏତିକି ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଚୁପଚାପ ସାଇଡ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟାଡ ଇସ୍ୟୁଜ ଟା ପବ୍ଲିସିଟି ନ ହେବାର ଅଛି ମୁଁ ଏହା କହୁନି କି ଜଜ୍ କର ନାହିଁ ଆମେ ଏଟା ଜଜ୍ କରୁଛେ ଦିସ୍ ଇଜ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା ଜଷ୍ଟ ସେପରେଟ ସାଇଡ ହେଇଯିବାର ଆଉ କହିବାର ପ୍ରଭୁ କେବେ ମୁଁ ସେମିତି ହେବାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ହାଲତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଖସି ଯିବାର ଘଟିଆ ଧନ୍ଦା ମୋ ଦ୍ୱାରା ନ ହେଉ ବୋଲି ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଯିବାନି କହିବାନି କରିବାନି କଥା ହେବାନି ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେପରେଟ ନିଜର ସେଫଟି ଦେଖିବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ ତୁମେ ନିଜେ ଯାଇକି ବୁଲି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବ ଈର୍ଷା କାହିଁକି କହୁଛି ମାନେ ସେ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଉଥିବ ତାର ନାମ ଆସି ଯାଉଥିବ ଦିନକୁ ବଡ ହେଇଯାଉଥିବ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସାନ ହେଇକି ଥିଲା ଦିନେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏବେ ଆମଠୁ ବଡ ହେଇଗଲା ଜବ ପାଇଗଲା ଘର ବନାଇ ଦେଲା ଆମର ସାମ୍ନାରେ ବୁଲୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଚପଲ ବି ନଥିବାର ତାର ଜିରେ ଯାଇ ଚପଲ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ଏବେ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଗଲା ହେଲା ସେ କଷ୍ଟ କଲ ପରିଶ୍ରମ କଲ ବଡ ହେଇଛି ତମକୁ କଣ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ବଡ ହେଇଗଲା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିକି ଜଣକୁ ଡାକି କହିବେ କେମିତି ଜାଣିଛ କି କେମିତି କରିଥିଲା ଜାଣିଛ କି ଏ ଧନ୍ଦାରେ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନେ ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ ଆମର ଜେଲସି ଆମର ଏନଭି ଆମର ଈର୍ଷା ଭାବ ତାକୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ଆମର କ୍ଷତି କରିଦେବ ଜାଣିଛନ୍ତି ନମ୍ବର 3 ସାରିବା ପ୍ରେରିତ 8:23 ପ୍ରେରିତ 8:23 ତିକ୍ତତା ମାନେ କଣ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ତିକ୍ତ ବିଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଧର୍ମ ରୂପ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ କୁହୁକ କର୍ମକାରୀ ସିମୋନର କଥା ଏଇଟା ସେ ଜଣେ କୁହୁକ କର୍ମକାରୀ ଗୁଣୀ ହେଇକି ଥିଲା ଯାଦୁ ଟନା ସବୁ କରୁଥିଲା ଚମତ୍କାର ଦେଖାଉଥିଲା ସେ ଗାଁକୁ ଦିନେ ଫିଲିପ ଆସିଲେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ ଆଉ ଫିଲିପ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ଭୂତ ମାନେ ପାଟି କରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଲୋକଟା ଦେଖିଲା ରେ ଆମେ ନିମ୍ବୁ କାଟୁ ଆମେ ଇଏ କରୁ ଆମେ ନଡିଆ ଫଟାଇ ବୋଲି ଯାଉନି ଭୂତ ଏ ଯୀଶୁ ନା ଗୋଟେ ଧରିଲା ପଳେଇଲେ ସେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଟି କରୁଛି ଭୂତ ସେ ତାପରେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲା ବେଚାରା ଭଲରେ ଶୁଣିଲା ବିଶ୍ୱାସ କଲ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବି ନେଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ପରେ କହିବି ଟାଇମ ନାହିଁ ହେଲା ଫିଲିପଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ପୁଣି ଆଉ ଦେଖ ଆଉ ଫିଲିପଙ୍କର ମିରାକଲ୍ସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକରଣ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲା ଖୁସି ବି ହଉଥିଲା ଆଉ ଫିଲିପଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତାପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଆସିଲେ ସେଠିକୁ ପିତର ଯହନେ ମାନେ ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ନୂଆରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ସେମାନେ କଣ କଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ରିଲିଜ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଗଲେ ଏଇଟା ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଏ ସିମୋନର ଆଉ ଧୀରେ ପଇସା ଧରିକି ଯାଇକି ପିତରଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ମାଗିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ପରିଦାନ ମତେ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମାଗିଲା ଦେଖ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖ ମତେ ବି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମାଗି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମତେ ବି ଦିଆଯାଉ ବୋଲେ ପିତର କଣ କହିଥାନ୍ତେ ଆରେ ଭାଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ପଇସା କାହିଁକି ଦେଉଛ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୌଡ଼ ଧର କହିଦେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ କଣ ମାଗିଲା ନା
ଏବେ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଫିଲିପ ପଳେଇବେ ଆଉ ପିତର ମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ପଳେଇବେ ନେକ୍ସଟ ବସ୍ ଏଠି ମୁଁ ଏକା ଯାହା ଯାହାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନା ଆଉ ଫିସ୍ ବାନ୍ଧିବାର କାଉଣ୍ଟରରେ ଏଠି ଫିସ୍ ବାନ୍ଧିବାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାର ମୁଁ ଏଠି ବସ୍ ଆଗେ କୁହୁକ କର୍ମକାରୀ ହେଇକି ନାମ ଥିଲା ଏବେ କଣ ନାମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଦେଇପାରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ନାମ ପାଇଥାନ୍ତା ଏଟା ପାଇଁ ଦରକାର କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତମର ନାମ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଲେ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା ପଇସା ଦେଇ କଣ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଅଛି ନାଇଁ କି ଆମକୁ ବି ଦିଆଯାଉ କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ପଳେଇଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଯାହାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର ମୋ ପାଖରେ ଆସିବାର ଅଛି ଏତେ ଭୟଙ୍କର କମର୍ସିଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାରସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ବି ଦେଖିଲି ନାହିଁ ବୋଲିଲା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିତର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାରସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ କରୁଥିଲେ କମର୍ସିଆଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ ଥିଲେ ଏଟା କି କମର୍ସିଆଲ ଯଦି ତମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଦାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନିଜର ନାମ ପାଇଁ ନିଜର ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଇଂ ପାଇଁ ତୁମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲେ ବି ଗୋଟେ କଣ କି କଣ ତିକ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି ତୁମର ହୃଦୟ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସି that bitter gall bladder in your heart ବିନଷ୍ଟ ହେବ ତୁ ତୋର ପଇସା ତୋର ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇକି ବି ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖ ବୁଦ୍ଧିଟା ଠିକ ନଥିଲେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜୁମ୍ ଏଇ ସେବା ଏଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇ ବାଇବେଲ କଲେଜ ଯାଇକି ଆସିବା ଟ୍ରେନିଂ କରିକି ଆସିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର କରିବା ସଭା ଗୁଡିକ କରିବା ଓନଲି ଫର कमर्शियल पर्पस कमर्शियल एंड नाम हमारा नाम होता है हमारा नाम है बारच प्रभु को नाम है वो बोलीबाटर लक्ष्य नहीं लोक मैंने प्रभु आड़ को फेरबे लोक परिवर्तन हेबे सत्यता जानबे ना 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 मीटिंग कहा को डाकले लोक गहली हेबे और आमर ना मु करली मीटिंग आज्ञा मु करथली मीटिंग मु 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 और पाम्पलेट निजर नाम भी लिख देथिबे फोटो फोटो कलर सहित मु करछि मीटिंग मु भी स्पीकर पैसा देकी प्रचारक हो जाउछन्ति पैसा देकी सभार ये स्पीकर होउछन्ति कोन पे बोल कहले हमको डाकू नांती आज्ञा मु पैसा देबी मते डाको तमे न फोन कर दे आज्ञा आपन को डाकिबो आपन केते देबे मु काई देबे डाको न भाई बोल कहे मु खोजुछन्ति के पैसा देबा स्पीकर के अछन्ति सब पैसा देबे बाकी दे जानबे नहीं दिस इज ऑल तिक्तो स्वभाव मनोभाव एटा विनष्ट हेबे आगे मन को द्वारा किछि आत्मिक काम हेबोनी खाली लोक गहली हे जिवे बस सेति गोटे स्पीकर बोल देखुथिबे दी चारटा आश्चर्य कर्म भी हेले हे पारे से ऑलरेडी कोहु को कर्म का चमत्कार करि जानिथिला कि नहीं यू ऑलरेडी हैड दैट पावर्स इविल पावर्स तो से भाबरे से सब चमत्कार तो करूथिले एबे ये पवित्र आत्मा को चमत्कार भी मु कर देथिले मोर नाम टिके अलगा क्रिश्चियन सोसाइटी रे भी मोर ना हेबो ए मोदी पत्थर रो भी कहंते म के जण स्पीकर माने ए मोदी नै से मोदी पिंदला हेता तो ठीक नै वास्तु ए झरका एपट थिबार नै आगे डेटा आपन दोष हेबो परिवार पे आ ये अलमारी एपट न थिबार अछि से पश्चिम आड़े थिबार पास्टर माने पवित्र आत्मा को भी यूज करिवे पुणे डेविल स्पिरिट को भी यूज करिवे पुणे मिरेकल्स पाए तिक्तो विषय फाइनली गोटे कथा देखे शेष करिवि रूथ 1:20 रूथ विवरणी अल्फा अच्छी ना नहीं रूथ और विवरणी 1:20 पद तेणु से मान को कहला मते नयोमी मधुर बोली न डाको पुणी मारा तिक्त बोली डाको जेहेतु सर्वशक्तिमान मो प्रति अति तिक्त व्यवहार करियछंती नयोमी रो स्टोरी जानछंती केते भयंकर दोष देई देला परमेश्वर को अरे रे मु पढला बेले टिके दुख लागला मते प्रभु कोन फील हेतिबे कि सुनंतु स्टोरी कोन माने सेठी बेथलेहेम रे दुर्भिक्ष हैला गोटे समय कथा
ବେଥଲେହେମ ର ଅର୍ଥ କଣ? ନାମର ଅର୍ଥ କଣ? ରୋଟିର ପ୍ରଚୁରତା, ରୋଟି ପ୍ରଚୁରତାର, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଚୁରତାର ନଗର, ଗାଁ, ଗ୍ରାମ। ବେଥଲେହେମ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ ନାଇଁ, ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଚୁରତା ଅଛି। ବେଥଲେହେମ ମିନ୍ସ ହାଉସ ଅଫ ବ୍ରେଡ ଅର ଭିଲେଜ ଅଫ ବ୍ରେଡ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଘରେ, ଯେଉଁ ଗରିବ ଗାଁରେ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ଥିବା କଥା, ସେଠି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଗଲା ମାନେ କଣ କହିବା କଥା? ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲା, ଏମିତି ହେବାର ତ ନଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କଲେ କି, ମୁଁ କିଛି କୁଆଡେ କଣ ଗଲତ କରିଦେଲେ କି, ସରି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏମିତି କରୁନ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆସ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଛାଡୁନ ବୋଲି କାନ୍ଦିଲେ, ନମ୍ର କରି କାନ୍ଦିଲେ ସିନା ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଥାନ୍ତେ। ନା, ଏ କଣ କଲା ନୟୋମି? ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ଆମେ ଏଠି ମରିଯିବୁ, 2 ଦିନ ପରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ମରିଯିବୁ, ଚାଲ ଆମେ ଅଲଗାଠି ଯିବା ବୋଲି କୁଆଡେ ଗଲା? ମୋୟାବକୁ ଗଲା, ଅଭିଶପ୍ତ ନଗର ମୋୟାବକୁ ଗଲା। କଣ ପାଇଁ ଗଲା? ଏଠି ରହିଲେ ମରିଯିବ ବୋଲି ଗଲା, ସେଠି ଯାଇକି ମରିଗଲେ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ତାର 2ଟା ପୁଅ ମାନେ ମରିଗଲେ। ଏଠି ରହିଗଲେ ମରିଯିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲ କି? ସ୍ୱାମୀ ଡେଡ୍, ପୁଅ ମାନେ ଡେଡ୍, ନିଜେ ବିଧବା, 2ଟା ବୋହୂ ମାନେ ବିଧବା। ଆଉ ଶୁଣିଲା ବେଥଲେହେମରେ ଏଥର ପରମେଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ପୁଣି ଚାଲ 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 ଯିବା 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 ବୋଲି ଅର୍ଫାକୁ ପଠେଇଦେଲା। ରୁଥ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବିନି ଶାଶୁ ମା। ତ ଚାଲ, ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆରେ ନୟୋମି ତୁମେ ପଳେଇଥିଲ ଯେ, ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ମରିଯିବୁ ବୋଲି, ତୁ ଯାଇକି ସେଠି ବଞ୍ଚିଲୁ କି? ମୁଁ କୁଆଡେ ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପରେ ମତେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲେନି, ମୋର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। ନୟୋମି ମଧୁର ହେଇକି ଯାଇଥିଲି, ତିକ୍ତ ହେଇକି ଫେରିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ବହୁତ, ତମକୁ କିଏ କହିଲା ବେଥଲେହେମ ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ? ସଂଶୋଧନ କରିଥାନ୍ତ। ଏଠି ପାପକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାହଉଛି ବୋଲି, ଏଠିର ଶିକ୍ଷା ତୁମକୁ ବାଧୁଛି ବୋଲି ଅଲଗାଟି ଯାଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଠି ଭଲ ନଥିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଯିବ। ନାଇଁ ହୋଗା ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଚୁରତାର ସ୍ଥାନ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଜୀବନ ତିକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଚୁର ହେଇକି ଯିବେ, ତିକ୍ତ ହେଇକି ଆସିବେ, ଆଉ फेरिबार चांस नहीं। सच्चाई को जब लोग छोड़ते हैं, पवित्रता को जब छाड़ी दियंती, अनुजोग को जब लोग छाड़ी दियंती, सत्य बाट को जब छाड़ी दियंती, टिके कष्ट होउछि बोली 2-4 दिन जोगी थांते बेथलेहेम रे प्रभु गोड़ धरिकी, और थोड़ा प्रभु प्रचुर खाद्य दे देते कि नहीं? लोग छोड़ के चले गए। नयोमि चलो चलो चलो, ए स्वामी चलो, ए पोमन चलो, सेठी आराम रे बंचिबा, मरले सब। ଆଉ ଦୋଷ କାହାକୁ? ପରମେଶ୍ୱର। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର, ମୋର ଜୀବନର, ଆମର ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଆମେ ବର୍ବାଦ ହେଇକି ପରମେଶ୍ୱରକୁ କେମିତି ଦୋଷ ଦେବୁ? ଆଜ୍ଞା, our decision, we have lost Bethlehem, हमने खोया है बेथलेहेम को, खोना नहीं। हिलिंग, आशीर्वाद, धन संपत्ति, चाकरी अपेक्षा आत्मिक बल दे पारिबार खाद्य, प्रचुर खाद्य, रोटी, वाक्य को छाड़ंतु नहीं, तिक्त ही जीवन। ए तिक्ततार मूल कौन करला? अनुग्रह रु पतित कराइला। तिक्ततार मूल कौन करला? ज्येष्ठ अधिकार, प्रथम जातर अधिकार हराइला परी करिदेला। तिक्ततार मूल कौन करला? एसबू को सबु आशीर्वाद रु वंचित करदेला। तिक्ततार मूल कौन करला? कांदिले भी तार कांद भी परमेश्वर देखिले नहीं, आउ भ्रष्ट हो गला। व्यभिचार, लास्ट पॉइंट से हितोपदेश 5:4, व्यभिचार पाप द्वारा तिक्तता उत्पन्न हो जाए, जीवन बर्बाद। चोखी बंद कर प्रार्थना करिया। न हो सेमती, काले तुम्हें ईश्वर को अनुग्रह रु पतित हो जीवो, कौन सी तिक्ततार चेर मूल उत्पन्न हो जाए तुम हृदय, जाग्रत, सावधान सावधान बोली पावल कहते। जीवन को तिक्त करवा नहीं, परमेश्वर को दोष देवा नहीं। आज्ञा, वाक्य को धरतु, सत्यता को धरतु, अनुजोग को धरतु, अनुशासन को धरतु,
ସଂଶୋଧନମୂଳକ ବାକ୍ୟକୁ ଧରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ରତାକୁ ଧରନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକତାକୁ ଧରନ୍ତୁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୃଥକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନୋନୀତ ଦଳରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଡୋଣ୍ଟ ଲୁଜ୍ ଦିସ୍ ବେଥଲେହେମ୍। ମୋୟବ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, ମୋୟବରେ ଖାଦ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ମୋୟବରେ ସବୁ ଥାଇପାରେ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସବୁ ମରିଯିବେ। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମୃତ ଡେଡ୍ ତ ଆଉ ଫେରିବି ବୋଲଲେ ବି ମନ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଫେରିବା ପାଇଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କଣ ହେଇକି ଫେରିବେ? ତିକ୍ତ ହେଇକି ଫେରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ପରେ ନୟମିକି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥର ମଧୁର କଲେ, ରୁଥ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଆମ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି, ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୟା ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁଯୋଗ ଥିବା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଡ ଧରିଦେବା। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ করে ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମହାପବିତ୍ର ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଲର୍ଡ, ଦୟା କର, ସାହାଯ୍ୟ କର। ହେବ୍ରୀ ପତ୍ରିକାର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ତୁମେ ଶିଖାଇଲ କି ଥରେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ, ଆତ୍ମିକ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଖସି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା, ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ତଥାପି ପତିତ ହେବା ବାଟକୁ ନ ଯାଇ, ଗର୍ବୀ ନ ହୋଇକି ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଉଜି ପଡିକି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଯେପରି ଯାଇପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। এই ସକଳ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେପରି ହରାଇବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗର୍ବୀ ନ ହେବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର। କୌଣସି କାମୁକ ତାର ପାପରେ ପତିତ ନ ହେବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ, ତୁମରି ସେବାକୁ, ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ, এই ସବୁକୁ ଦେଖି କମର୍ସିଆଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯେପରି ଡିଲ୍ ନ କରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର। କେବଳ ପଇସା ଧନ ଲାଭ ପାଇଁ ହିଁ ବହୁତ ଜଣ ଏଇ ସବୁ ସେବା ଆତ୍ମିକ ବାଟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଓନ୍ଲି ଫର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକମ୍ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତିକ୍ତତା ଅଛି ବୋଲି ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ସେମିତି ନ ହେଉ। ତିକ୍ତତା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ଆଗମନକୁ ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ହରାଇ ଦଉଛି, ସେଇଭଳି ତିକ୍ତତା, ସେଇଭଳି ପିତା ଅନୁଭୂତି ଆମ ଠାରେ ନଥାଉ, ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ନଥାଉ, ସେ ପିତା ଚେର ନଥାଉ ଆମ ଜୀବନରେ। ଆମର ଫଳ, ଆମ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ, ପିତ ବିଷ ନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର। ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଛୁ, ତୁମର ଗୋଡ ଧରୁଛୁ, ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡୁଛୁ। এই ସମସ୍ତ, এই ସକଳ ବିନାଶମୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଆଗମନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। এই ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସହାୟତା, ସହଭାଗିତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦା ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ, କାଲବରୀ କ୍ରୁଶର ଜୟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍